сархати муҳимтарин хабарҳо. ҳушдори дигарбораи пулис ба чорвопарварон дар Душанбе. раҳбари ҷунбиши ислоҳот Дилмурод Эргашевро ба мақомоти Тоҷикистон супурданд. ва Созмони Милали Муттаҳид гуфт, шумори бешаҳрвандиҳо дар Осиёи марказӣ 7 баробар кам шудааст. дуруд бинандаҳои азиз, барномаи навиди бомдодиро бо хабарҳо аз Тоҷикистону ҷаҳон аз студияи радиои Озодӣ дар Душанбе тақдим мекунем. имрӯз 8 ноябр аст. мақомоти пулис аз сокинон талаб намудааст ки ҳарчи зудтар парвариши ҳайвонотро дар ҳудуди пойтахт хотима диҳанд. дар акси ҳол ба иттилои пулиси Душанбе санҷиш ё рейд баргузор мешавад ки муҷозоти эҳтимолии чорвопарварон дар ҳудуди пойтахт дар назар аст. раёсати вазорати корҳои дохилия дар Душанбе 7 ноябр бо нашри хабарномае гуфт, муҳлати парвариш ва нигоҳдории ҳайвонот дар ҳудуди пойтахт ки 2 сол тамдид гардида буд, аз аввали соли ҷорӣ ба итмом расид. аммо баъзе аз шаҳрвандон бархилофи одоби шаҳрдорӣ дар манзили истиқоматии худ чорвои гуногун парвариш мекунанд. ба иттилои ин ниҳод дар пайи рейд ё санҷиши чанд рӯзи ахир беш аз 200 ҳолати нигаҳдории ғайриқонунии ҳайвонотро муайян карда, нисбати сокинон бо моддаи 480 илова яги кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ санад тартиб доданд. мақомот ҷузъиёти бештар надодааст, вале ин банди қонун барои парвариши нигоҳдории ғайриқонунии чорвои калон, бузу гӯсфанд, асп, хар, парранда ва дигар ҳайвоноти хонагӣ ба истиснои гурба, саг ва паррандаҳои хурди ғайриистеъмолӣ аз 720 сомонӣ то 21600 сомонӣ ҷарима пешбинӣ кардааст. чунин ҳушдори пулис дар ҳолест ки бархе сокинони маҳаллаҳои Душанбе чорводориро як манбаи асосии даромади худ меҳисобанд. Фатулло Ёруф, сокини маҳаллаи Озодии занони Душанбе, аз онҳоест ки моҳи январи имсол дар як гузориши радиои Озодӣ гуфт, 50-60% зиндагиашонро аз ҳисоби чорводорӣ таъмин мекунанд ва агар манъ шавад, ба нафақае ки мегиранд зиндагиашонро пеш бурда наметавонанд. намояндагони пулиси олмон Дилмурод Эргашев фаъоли сиёсии тоҷикро ки бо қарори додгоҳ аз ин кишвар ихроҷ шуда буд, ба Душанбе оварда ба дасти маъмурони амниятии Тоҷикистон супурданд. дар ин бора Шарофиддин Гадоев, раҳбари ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистон, ба радиои Озодӣ хабар дод. талошҳои радиои Озодӣ барои гирифтани шарҳи расмии мақомоти Тоҷикистон бенатиҷа буд. Шарофиддин Гадоев 7 ноябр дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, Дилмурод Эргашев субҳи имрӯз бо парвози ширкати Turkish Airlines аз Истанбул ба Душанбе расид. сомонаи фурудгоҳи Душанбеам нишон медиҳад ки ин парвоз соати 1-2 дақиқа ба пойтахти Тоҷикистон расидааст. аммо радиои Озодӣ мустақилона хабари боздошти ӯро тасдиқ карда наметавонад. Дилмурод Эргашеви 40-соларо рӯзи 6 ноябр аз олмон ронданд. дар Тоҷикистон нигоҳҳо ба рақси балет гуногун аст. бархе онро санъати зебое номида, хоҳони рушд ва таваҷҷӯҳи бештар ба онанд. вале афроде ҳам ҳастанд ки ба ин ҳунар чандон таваҷҷӯҳ надоранд ва онро дур аз фарҳанги тоҷик меҳисобанд. ҳамкоронамон Абдуғани Абдуваҳоб ва Амир Исоев дар ин бора гузориш таҳия намуданд. نازنین یولچیوا نمایشی تمرین دارد که قرار است در یکی از صحنه‌های بزرگ اجرا شود. کسبی که نزدیکان باور داشتند نازنین بعد چند روز تمرین ترکش میکند، حالا یگانه منبع تأمین خانواده شده است. Так уж вышло, что у нас нет отца дома, и у меня роль кормильца. ما از پدر جدا زندگی میکنیم و من نانوری خانواده هستم. در خانه خواهر و دادر و مادر بزرگم هستند. البته مادرم کار میکند ولی خانه رو اساساً من تأمین میکنم. پول برق و پرتو و خدمت رسانی های کمونالی رو میپردازم و خریدهای دیگر رو نیز من میکنم. Еще помимо этого себе что-то могу прикупить, я спокойно. یولچیوا میگوید تا هنرنمایی در صحنه‌های بزرگ راهی پرپیچ و تابی را طی کرده است. Но балет — это же не просто ты вышел на сцену и встал красиво. Это годы работы. балет این نیست که تو راست به صحنه میبری و زیبا میرقصی. آن سالها کار، گریه و مبارزه های داخلی رو طلب میکند. در این حالت ها دستگیری والدان خیلی مهم است. زیرا من خود این همه رو از سر گذراندم. حالت های بحرانی داشتم که میگفتم تمام. این کاری من نیست و من بس میکنم. Работать. А такие вещи, как поездки, они очень сильно мотивируют, допустим, продолжать работать. با گفته محمد عظیمزاده، رقاصی بالت نظر جامعه به کسب او نسبت به سالهای پیشین تغییر یافته است. уже мардум одат кардагӣ, мардум уже ба намоишҳои мо зиёд меоянд, тамошо мекунанд ва мекунанд.
بسیار حیرانی میکنن که تو چخه میگن هم بالرینا را با یک دست میبرداری. ما چند نفر بود که گفتم ما سپورت زال میریم شتانگه میبرداریم، حالا که یعنی چه ارده بارشان نمیتونیم تو بالرینا را یک دست قطعی میبرداریم. اما منوچهر محمودزاده رقاصی بالت میگوید حالا هم هستند عاملانی که نمیگذارند نمایش‌های آنها سیر بیننده شود. به گفته محمودزاده حتی پدر و مادرش به تماشای هنرنمایی او نمی آیند. ما کمتر قشلوق در زندگی میکنیم، رحمون دوره یک مشکی уже فکر زندگی دیگه طرف اسکوستو دو خود نیسته. کدام طرف است؟ طرف حیات زندگی. از کجا یک چیز بکنم زندگی ما پیش برم. هرچند در تئاتر اپرا و بالت نمایش‌های نو گذاشته می‌شوند ولی نه همیشه کرسی‌ها پر از تماشابین هستند. این صنعت برای همه نه، این صنعت برای عامه نه، برای یک گروه خاصه آدم‌ها هست، برای آدم‌هایی که ذوق درک بالت دارند. همه آنهایی نیست که مثلا از یک مکتب میانه از یک جا بیاری و شنونی و هم یک باره رقص تماشا کند و شاید بعضی چیزهای زیبا، بعضی حرکت‌های زیبا دیده مثلا شاید لذت میبرد، لیکن وای به عمق وای اثر، به عمق وای هنر نمیرود. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. شماره افراد بیشهروند در آسیای مرکزی در 10 سال اخیر 7 مرتبه کاهش یافته است. در این باره آژانسی فرغانه با استناد به کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خبر داده است. به اطلاع منبع، شماره بیشهروندی‌ها در منطقه سال 2014 بیش از 250,000 نفر را تشکیل می‌داد، اما این رقم تا 30 اکتبر امسال به 34,000 نفر کاهش یافته است. بنا به حساب‌ها بیشتر افراد بیشهروندی که تقدیرشان هنوز هم حل نشده باقی مانده است، در ازبکستان به سر می‌برند که 22,004 نفرند. در قزاقستان نیز 7,004 شخص بیشهروندی به سر می‌برند. قرقیزستان و ترکمنستان از زمره اولین کشورهای نام برده می شود که مشکل بیشهروندی را به پورگی حل کردند. به اطلاع دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها تا نیمه سال 2024 در تاجیکستان 3629 شخص بیشهروند ثبت شده است. به اطلاع این سازمان اکثر نفران بیشهروند شهروندان سابق اتحاد شوروی یا خویش و تبار آنها می باشند که تا حال شهروندی دولت‌های مستقل را دریافت نکردند. دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌ها میگوید شخصان بیشهروند در دسترسی به حقوق و خدمت‌رسانی‌های گوناگون از قبیل معارف، تندرستی و شغل مشکلی دارند. روسیه قریب 45,000 نظامی را در ولایت کورسک جابجا کرده است و به احتمال زیاد به عملیات جوابی برای بیرون کردن ارتش اوکراین آماده می‌شود. در این باره الکساندر سیرسکی، فرمانده ارتش اوکراین خبر داده است. با گفته او مسکو تلاش دارد با کمک سربازان کره شمالی ثمره کاری خود را بهتر کند. اخیراً رئیس جمهوری اوکراین، ناتو و آمریکا گفتند از 10 تا 12,000 سرباز کره شمالی وارد روسیه شدند. صحبت فرمانده ارتش اوکراین 6 نوامبر و در روز به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که شورای فدراسیون روسیه شهرنامه همکاری استراتژی با کره شمالی را تصویب کرد. نکته مهم این سند در آن است که روسیه و کره شمالی در صورت حمله نظامی میتوانند با یکدیگر کمک نظامی کنند. نیروهای اوکراین 6 آگوست غیر انتظار وارد ولایت کورسک روسیه شدند. کیف میگوید فعلا بیشتر از 1000 کیلومتر مربع را در کورسک زیر نظارت دارد. بخش یک روزی تاریخ را همکارمون خیرامان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 8 نوامبر فرا میگیرد. 8 ноябри соли 2011 додгоҳи шаҳри Қурғонтепа ду халабони ширкати Ролкан шаҳрванди Русия Владимир Садовничи ва шаҳрванди Эстония Алексей Руденкоро барои убури ғайриқонунии ҳарими ҳавоии Тоҷикистон ба 8.5 соли маҳбаси низома шадид маҳкум кард. дар посух ҳукумати Русия бо эълони вокуниши баробар садҳо муҳоҷири тоҷикро аз Русия ронд. дар расонаҳои Русия ҳамлаи бесобиқа зидди Тоҷикистон роҳандозӣ шуд. зери ин фишорҳо мақомоти тоҷик маҷбур шуданд пилотҳоро баъди 2 ҳафтаи ҳабс озод кунанд.
ба кодекси ҷиноии тоҷикистон рӯзи 8 ноябри соли 2016 барои таҳқири пешвои миллат ҷазои ҷиноӣ ҷорӣ шуд ки то 5 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Ин ҷазо дар доираи қонуни соли 2016 дар бораи пешвои миллат ҷорӣ шуд ва дафъатан мавриди интиқоди ҳомиёни ҳуқуқ қарор гирифт. ҳолатҳои ками таҳқири президент дар тоҷикистон расонаӣ шудааст, вале матбуот дар бораи маҳкумияти чанд нафар аз ҷумла муҳоҷири корӣ Умар Муродов ва ҳуқуқшинос Бузургмеҳр Ёров хабар додааст. ноябри соли 2015 дар маркази ноҳияи Ховалинг бузургтарин ҳайкали восеъ гузошта шуд ки як қаҳрамони мардумӣ ба шумор меравад. Ин ҷувозкаш аз балҷувон солҳои 1885-1888 бар зидди зулми аморати Бухоро ва бекҳои моли мардумхӯр ошӯб хезонд, вале дар ниҳоят шикаст хӯрд. қаблан дар ноҳияи восеъ ҳам як муҷассамаи ӯро гузошта буданд. шӯриши восеъро нависанда Сотим Улуғзода дар як романе тасвир кард ки хеле маъруф шуд. субҳи имрӯз Бонки Миллии Тоҷикистон арзиши асъори хориҷиро дар баробари сомонӣ чунин муқаррар кардааст, ки он метавонад аз бонкҳои тиҷоратӣ фарқ кунад. бинандагони азиз, муддати ҷудошуда барои барномаи навид ба анҷом расид. хабарҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои Озодӣ бо нишони озодӣ.орг ва озодимоби пайдо кунед. худо нигаҳдоратон.